during during communion, which is the proper way of receiving the host, so it through the mouth or through over the hands. Sa pagdawat sa kalawat, Eucharistia, hasta may insakto, ba o kamot. O gusto gyud ta nga ang simbahan ga-encourage gyud sa communion sa baba. Sa baba gyud mo bitaw kami dire labi maghuot na gibalaod yun na ni Father Darwin nga sa baba tanan kay aron malikayan ang posible magod nga nay mga abuse unya napoy uban nga kung ana sa kamot bisag naapay nang napot nga mga particles ipapharapod nga daghan magong abuse na napoy uban kanang inig kalawat gani mas maayo tong ug mo kalawat nga nakasabot gyud kinsa atong gikalawat kay nay uban inig pakalawat lawas ni Kristo mura gadakop og biskwit gidakop ana dili man ingon ana ang pagkalawat mura magwa moagi og elementary nga catechesis no mo na nga although pero dili dautan ang communion in hand basta with reverence. Kung mokalawat ta sa kamot, kung kamot man gani, kinang limpyo atong kamot, unya, kinahanglang tilukon gyud nato bisan gamay na unay mga gagmay na hibilin na tilapan gyud mo ato gyud ang kanon. Kay kana siya, si Kristo na siya. Pero para safe, mas gi-encourage gyud kinig yung sa baba para ditso siya nga wala na gyud mahagbong sa kanang sa sawog. Mo nay ang kuan gyud mas exact mas dili dautan ang communion han basta kay naay pagtahod with reverence pero mas matawag yun nato nga mas maayo kung ari ta mo kalawat sa baba mo titubag. Okay. Another English version. A girl is a devotee of Virgin sa Lourdes always attend mass with an attire of white dress, blue belt, cintas, and cintas. Now she got married. Is it proper for her to continue wearing the attire of devotee of virgins sa Lourdes during Mass? Naminyo na kuno siya, Brad, sa dalaga pa, ayang suot yung debos. Yes, i-continue. Naktinga gani mi ana kay ngano man nga ang mga karaan ug madagan o daga Lourdes unya og maminyo na hukasan sa sinina sa Lourdes unsa pa mga madre ba di ay mo nga inyo manghukason nga devotion man na siya so mo na nga dili siya angay hukason sa ato pa di ay sama ra nga gidiscriminate nato ang sakramento sa kasal kay naa ba day ya mo ba ya kay vow nga kanang mayo kanang pag-apil sa Lourdes wala kay vow of chastity dili na parihag madre nga naa kay vow diha so mao na nga dili mawala ang imong devotion sa Lourdes bisag maminyo naka mao na nga karon gi-correct na gyud na sa simbahan sa atong diocese daghang mga minyo ibalik ang inyong pagsulob sa devotion sa Lourdes pamingog nangawa na ning devotion sa Lourdes kay nangaminyo na mano daig maminyo na muhunong ng inyong devotion so tungod kay gisinayo pagsabot ang maong devotion nga nagtuo ta nga ang moapel sa devotion sa Lourdes baira unsa daga pod og kanang malagas man gani kadi ka maminyo mao nang opportunity nimong mag-Lourdes ka di na mao to itubag. Okay, daghang salamat. Pwede ra na ipadayon. Clarification, doorways of the devil. How about the practice of prayers for the dead of 40 days and prayers, 9 days of prayers? Is it not practices or patutuo ka ni? Okay, so kanang pag-ampo nga 9 days nobena sa patay o 40 days nga pangaji pagyod after sa 9 days na pa i-continue nga mabot og 40 days dili ba na matawag nga patuo-tuo dili na matawag nga superstitious kung na inline ang intention o katuyuan sa teaching sa simbahan kana siya wala na sa ubang kultura nang napay pangaji nga 40 ato na mga kulturang Pinoy so mao nay usa na sa mga gitawag og inculturation ang pagtuong Katoliko gipahaom sa atong culture so dili na siya dautan
ang dautan lang gyud ana kanang pagtuo nga pangajian nato ni 40 ka adlaw kay di ni kasud sa langit og di kuno kanang pangajian kay ang pagtuo gud sa uban nga sayop nga pagtuo ba nga kini kunong human kuno mamatay ang kag kuno sa tao magsuroy-suroy pa na balik 40 ka adlaw mao na nga og di kuno na pangajian itambog kuno na sa impierno. Mao nay usa sa mga herese ana kun ingon ana ang imong tuyo sa pagpangaji sayop gyud na siya. Kay dili man na maoy teaching sa simbahan. Hebreo 9:27 human sa kamatayon musunod ang paghukom. Ang giingon sa Biblia kay ang tao mamatay makausa lamang ug human ni ana hukman siya sa Dios. So, human sa kamatayon, nanay sentensya ang tao. Kung naka sa state of mortal sin, namatay nga nasa state of mortal sin, impierno. Kung mamatay nga nasa state of venial sin o naay mga attachment sa sala, purgatorio, kay di na makasud sa langit naay gamayng buling sa sala. Kung namatay nga limpyo ng daan, mura nagkwites, sutoy na dito sa langit. So nanay sentensya. So di tinuod ng magsuroy-suroy pag 40 ka adlaw. So nganong ato manang pangajian, mga 9 days novena o kana mga 40 days tungod ka kana siya wa na gidili sa simbahan as long as wa siya mahisupak sa pagtuong Katoliko. So mo na ikuha na kanang pagampo sa mga patay naa na sa 2 Makabeyo 12:45 gitugot na biblikal na kayo gikahimut-an na sa Dios aron ang mga patay kabadbaran sa ilang mga sala. So dili lang kay kana rang pangaji nga 40 o siyam maoy kuan ha gi-encourage ta bisan sa atong pagrosaryo pag atong pagtambong sa santos nga misa kanang misa kada adlaw naapil na ang mga kalag sa purgatorio ana. So mao no nga mas importante gyud kinig yung misa. Kay kasagaran ra ba nato magpapangaji ta unsa kanang mga tagtungod anang namatay di ra ba tigsimba no? Og magpapamisa man gani sa kag sa namatay ang gapamisa pod gipadara ag sobre wa pod mo simba ag tagtungod mirese bitaw pod og di itunong ng inyong pamisa ng inyong gipadadaan kay ngano manwaman kun ang mamao og magpamisa mo tambong mos misa ngano manginjor man ang ipada. So mao na mga Katolikong way hanaw mao na no nga ato ning i-correct atong isibo subay sa pagtulunan nato gyud ang unsa gyud mga practices kay daghan nato naniguang laman pero wa gyud hangtod infant gihapon ang pagtuo masuso pa mo nang patubuo nato atong pagtuo pinaagi sa pagtuon matutubag. Okay, daghang salamat. Okay, duga pa na Brad, ang akong problema mao ni makadungog ko og sulti sa tao ug usahay kun akong ipiyong akong mga mata makakita kog mga tao nga usahay dili pa og dili pa ako usahay sa dili pa ko makadungog tingog sa tao maglain ang akong di pa ko makadungog sa tingog sa tao maglain ang akong kuto-kuto ug maghuot akong dugan usahay adunay mo tuslok sa akong lawas unsa man ni Brad kabuhi o third eye occult third eye. So kanang mga base sa simptomas nga gipakita posible nga naa kay somatic symptom disorder o diba mga psychosomatic kana bitaw mga gastrointestinal disturbance murag lain imong tiyan unsa maguna kanunay imong hunahuna bitaw so mao na nga although niya naman ka isulti na unya sa case officer o deliverance minister para ma-deliverance ka kay pananglit human sa deliverance wa gani improvement duol og psychiatrist kay mao nay makatabang nimo kay posible nga na stress kag taman wa nimo ma-manage ng imong stress posible nga naa kay mga unresolved negative emotion nga mao nay nakaingon nga tungod kay ang utok kuwang sa pahuway nagpataka-taka ra nagsignal sa mga parte sa inyong lawas ning produce nag mga acid baka nga ning signal sa lawas nga sakit imong tiyan bisag way diferensya mura nagahuot imong dughan bisag way diferensya imong kasing-kasing o imong baga mao na nga dili man ang makuha sa medical doctor mo bitaw ng medical doctor og imo nang iadto ingnon ra kag imo ra ning huna-huna. So ang doktor pun uban
dili pod kanang naay takles pod kaayo mo explain ba. Tinuod ang nagmugna anang sakita huna-huna pero dili nga naon unta pag-istorya i-explain unta nganong ning abot siya ingon ane. Nganong ang iyang huna-huna naka-create og ingon ane nga sakit kay kana ra bang psychosomatic o somatic symptom disorder kana sila nga mga klase sa sakit bisan tuod og ang ilang utok ray nag-create ana nga sakit pero real pain na tinuod na nga sakit dili na binuang. So mao na nga duol og psychiatrist kung di gani mawa o moalibyo sa prayer of deliverance. Mao toy tubag. Okay, nakadawat pa tanan papel gikan sa gate. Nakadawat ang tanang papel. Kung dili mo ganahan mangutana, unya pag sa tong topic, ibalik sa lamesa ha. Kaya aron dili kay tag-usik og papel, okay? Katong dili lang gusto mo gamit sa papel. Unya ra ibalik. Kani brad nga pangutana para ni sa tanan. Kini nga pangutana palihog paminaw mo sa tubag sa side sa simbahan Katoliko. Brad, makaluwas ba ang relihiyon sa tao? Yes, makaluwas kung ang word nga religion unsa may gikan na sa Latin word nga religare nga nagpasabot to bind to. So meaning relationship. Natural, makaluwas ang atong maayong relasyon sa Ginoo. So, ang tinuod nga reliyon, ang atong pagtuo i-put into practice. Mao ni klaro ha ang sugo ato ng isamaritanan para dili libog. Unsaon nato ni pagpadayag atong pagtuo? Matod pa sa Galacia 5:6 ang kahulugan sa pagtuo kadtong pagtuo nga nagbuhat pinasikad sa gugma. So kining atong pagka-Katoliko kung taman ratasngan kanang gilog nominal Catholic, Catholic by name. Katoliko ra kay gibunyagan, musod, bunyag, musunod-sod anak kasal, sunod lubong na murag duha-duha so tingali nang maluwas. Gawas tingali kung sa takna siyang kamatayon makahinulsol. So nganong importante man ang reliyon o relasyon sa Ginoo? Kay dili ta maluwas kung wa ang tabang sa Ginoo. Dili ta maluwas pinaagi sa atong maayong buhat lamang. So kana diayng work alone, good works alone, heresy na siya. Gitawag na siya og kanang kinsa man tong irihis sa una Pelagianism. Dato si ang anhing Pilihiyo, nagtuo siya nga ang makaluwas kuno, ang kaluwasan, ang ato rang mga maayong buhat, wa na ang grasya sa Ginoo. So kana di ang mga tao nga di tigsimba kay gasalig ra sa maayong binuhatan, ning sunod na ni Pilihiyo, bahalag di tigsimba basta kay maayong binuhatan, di ka maluwas ana. Ngano man kay ang makaluwas na to ang grasya sa Ginoo ug inubanan sa atong mga maayong buhat. So mo nang atong pagtuo ba maminaw ta sa teaching sa simbahan, maminaw ta kay ang simbahan di ay kining atong reliyon mao ni giya nato unsaon nato pagkinabuhi subay sa kaubuton sa Ginoo. So ang pagtuo sa uban kay ang relihiyon kini mang pundok. Atong basahon diri sa Biblia kung makaluwas ba ning pagpasakop sa pundok nga Tukod og tao. gitukod sa mga ni Kristo o gitukod sa mga apostoles. Gitukod ni Kristo pinaagi sa mga apostoles. Konektado man ta sa apostoles kitang mga Katoliko. Buhat 2:47. Gidayeg nila ang Dios o gikahimutan sila sa katawhan. Ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok og mga tao nga nangaluwas. Tanawa ra? Makaluwas man lagi pundok. So kinsay galuwas ang Ginoo. So katong pundok nga iya sa Ginoo. So pero katong relihiyon nga tinukod og tao mao na di makaluwas. Kung naa gani magwali ninyo nga Brad, mga born again mo pero okay ra ni Brad kay wa may relihiyong makaluwas. Ang atong itubag na ayaw miiangin. Kanang mga tagalaing relihiyon nga moingon nga way relihiyong makaluwas, ilang relihiyon di makaluwas. Kay tinukod raman nagtao. Pero ang ato, makaluwas ni kung atong puy-an ang tanang pagtulunan ni. Pero kita unta ang tinuod, pero di ta magtininuod, apakadakong impirno.
So mao na no nga kita naa naman ta sa tinuod nga pagtuo, mao na nga puy-a nato ni nga pagtuo. Unsay kahulugan sa pagtuo? Galacia 5:6, pagtuo nga nagbuhat pinasikad sa gugma. Mao ito. Okay. Salamat sa I hope na sabtan ang kalainan sa reliyon nga gihibog na sa tao o reliyon nga gihibog na sa Dios. Ang simbahan Katoliko, reliyon nga gihibog na sa Dios. Okay, para ito sa pangutana. Brad, gusto ta ko mangumpisal? Unsa may posible nga pamaagi, Brad, nga pwede na kong buhaton nga mo approach sa pare sa dili pa ang misa or human ang misa? Kung naa ka sa state of mortal sin, mas maayog yun nga mukumpisal ka sa wala pa'y misa, kay para makakalawat ka. Pero kung walay kay dili available ang pare kay magsugod na gyud ang misa, pwede gihapon kang mosimba ayaw sa kakalawat kung naapa ka sa state of mortal sin, unya mohangyo ka sa pare nga mokumpisal ka human sa misa ug mosugot siya sa sunod nimong stampong sa misa pon, makakalawat na ka. Basta dili na pud nimo balikon og buhat tong imong gikumpisal na nga sa. So kay ang impediment ra gyud sa pagkalawat mortal sin. Dili ta pwede mo kalawat kung naata sa state of mortal sin. Atong basahon ang giingon sa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 1457. Anyone who is aware of having committed a mortal sin must not receive Holy Communion, even if he experienced deep contrition without having first received sacramental absolution. Si bisan kinsa nga nasayod siya, nga naa siya sa estado sa salang mortal, dili siya pwedeng mudawat sa balaan nga komunyon. Bisan pa kung siya mibati og paghinulsol sa iyang mga sala, kung wala pa siya makadawat sa absolusyon sa pare diha sa sakramento sa kumpisal. So mao na no nga ayaw ang pangutana kung ahamang gyud appropriate sa dili pa ba ang misa o sa human sa misa. Kung naa ka sa state of mortal sin, hangyua ang pare nga mo kumpisal ka before ang misa para makakalawat ka ana nga misa. Pero kung dili available ang pare, musugot siya magpakumpisal pero human na sa misa, kay naa pa man ka sa state of mortal sin, simba lang ayaw kakalawat. Ana ra kakalawat sunod nga misa pohon nga imong tampungan o ini kaugma bakaha nga human na kag kumpisal. Mao ito ba? Okay, alang niining nangutana, I hope nasabtan ako ang imong pangutana. Pinagis pagbasa, og masabtan sa tigtubag. Unsaon pagtakboy ang evil spirit nga gibalibag sa buho nga walay proper disposal? Unsaon pagtakboy ang evil spirit nga gibalibag sa buho nga walay proper disposal? Kuan siguro ni Brad kana Habak tingali. Anting na gilabay sa buho. So kay moingon kag literal nga ang evil spirit gihagbong sa buho. Di man jud in tao na makontain ang espiritu sa buho, God. So ato iklaro ang curse object o katong butang nga posible nga infested nga gihagbong sa buho. Unsaon to siya nga mapalagpot ang layas dili sa buho kundi nimo. Kay bisan pag gilabay na to nato kung wa ang proper nga procedure sa paglabay ato, bisag gilabay na to nga butang, posible nga nagpabilin pa nato ang stronghold sa maong espiritu. So unsay atong himuon nalabay naman? Una, kinahanglan gyud ang hugot nga paghinulsol ug ikumpisal nato tong mga butanga nga dihay mga panahon nga misalig taani nga gahom o kini nga butang nga way hinungdan nga dili niya sa Ginoo. Ikaduha, kining renouncement. Mga prayer of renouncement, verbal renouncement na pagampo na nga atong ampuon nga nangayo ta sa ngalan ni Kristo, gisalikway na nato sa kasing-kasing ug hunahuna og buhat kining tanan nga mga patotoo ato na ning gisalikway sa hingpit nga bisan pag moabot ang mga krisis sa akong kinabuhi, dili na gyud ko mobalik nining mga butanga kay mosalig nako sa gahom sa Ginoo. Mao na gikinahanglan ana. Then
self-deliverance or di ba i-deliverance nimo ang imong balay gi-discuss na gani unsaon pag-deliverance. No, gikuan ni Bro Leo. Maura importante repentance, verbal renouncement and deliverance. Mao nay makapalaya sa daotang espiritu nga ning attach nato tungod sa mga occult object. Mao to ito ba? Okay, ang prayer ani sa renouncement na din prayer to renounce occult and non-Catholic beliefs and practices, feeds 69. Just follow. Unsay nasulat tanan sunda unya sabta. Kay kanira ba repeat 3 times. Okay? Dayon, padayon to sa pangutana. Ikadua niya nga pangutana, Brad, unsaon pag-ampo or unsay buhaton sa among igsuon nga na-possess. So kana kay nakaingon ka nga na-possess, so meaning gi-undergo na og exorcist. Kay dili man ta makadiagnose nga possess ang isa ka tawo kay bisan gani kami diri sa office bisag nahibaw nami nga possess ang maong tao, ang muhatag yung hukom ana nga possess siya ang exorcist. Mao na nga kana palang daan nga pag-ingon nga unsay pag-ampong ang himuon sa akong igsoon nga na possess, ibalik na sa exorcist nga nagdiagnose ana. O kinsay exorcist nga gahandol ana, ipadayon ang proseso ug sunda ang tambag sa exorcist. Kana kay pero kung huna-huna ra na nato nagtuo lang tag possess, wa pa na ma-undergo exorcism porque nagtuo ra tag possess, unsay atong himuon ni naman nila mo dinhi ato nang masuta karon kung tinuod bagyo nang na-possess kung inyong gidaang inyong igsuon. Pero kung wala tuara na sa inyo, mao na nga kung musugot siya or naip mga panahon nga nasiya sa iyang panimuot, so pwede na itong hangyoon nga musugot ba siya inyong ampuan, pwede mo gamit sa prayer of deliverance nga gitudlo sa simbahan. Og inyo nang gamiton kung naa gani mga reaksyon, makita ninyo nga dili ninyo kaya ang mao nga kaso, galisod mo i-refer gyud na og exorcist. Kay aron magiyahan ta og unsay angay buhaton, ayaw suluha ang kaso. Mao na kami bisan tuod og mudasig mininyo nga kamo magdeliveran sa inyong pamilya nga nayawaan bakaha, pero naa gyud may gihapon mo giya kay daghang complication ana kung dili mo magiyahan sa simbahan. Mao to ito ba? Okay, kung ang imong igsoon first time pasab nya nakaingon kag na possess, mao na topic sa unang speaker, no emergency. Ido sa doktor. Anya na tumaybalan nga siya gid na possess. Basta no linawas ra na nga atake. Padayon nga pangutana, Brad, unsa may nahitabo sa akong manghod nga miingon siya nga na ako nay mukuhit sa iyang kilid, labi na akong magrosaryo siya. Na ko nay mangwit, Brad, og mangrosaryo ang iyang. So kung niya ang imong manghod karon ka ang detailed god gamay ra kayo naaray ning kuhit. So murag dili na siya bugat nga basihan nga mo conclude ta nga demonic siya. So mao na nga mas maayo tingali nga isulti gyud ang kumpletong detalye unsay iyang mga manifestation, unsay mga experiences niya nga dili normal para magiyahan siya unyang palis sa deliverance minister. Mas maayo gyud nga adto sa deliverance minister na siya nga isulti para mahibaw-an ato unsa gyud na. Kay kung maoray atong basihan ang pangutana, kuwang dili na siya madiagnose kung kana ray basihan. Mao to ito ba? Okay, kulang sa detalye. Okay, Brad. Muna among kasagaran ang mga experience din. Brad, pananglitan, Brad, nagpahiling ko din Nya, pag-abot sa balay, kung doon na tayo sakit, magpahiling mi din Karon, mukalit nga tabangon ko dito sa balay, unya dadon ko sa ospital, kay kinahanglan og pag-atiman sa doktor. Sign ba ni Brad nga nawala ang pagtuo sa nagpa-deliverance din So, sa akong nasabtan sa maong statement, gi-spiritualize niya tanan. Sa man ang gi-spiritualize tanan,
mura bag gipasangil nga iya sayawa jud ang iyang sakit bisag natural ra siya nga sakit. Ingani ha, kung pag-ari ninyo dire gideliverance na mo ug wa gani mawala ang inyong sakit, duol mog doktor kay posible gyud ang inyong sakit natural ug ayaw pasanginli nga kuwang kag pagtuo o kuwang og pagtuo tong gaampo niyo bata-bata ra man gupod ni Darwin mo ning ampo no wa ko mauli kamera bay pasanginlan nga wa man ka mayawa Mo ang exorcism intended na siya sa mga tao nga na-possess o nayawaan. Kung wa ka mayawa dili ka maka-complain o dili ka pwedeng mo blame nga wa ko mauli kuwang baka kog pagtuo. Ang kuwang resod nimo wa kay saligs doktor. Diha sa Sirach 38 hangtod na sa 15 mosalig gyud ta sa mga doktor kay ang Dios maoy nagbuot ni ana. So ang kaayuhan sa sakit di ay dunay duha ka paagi, natural way og extra o kanang gitawag og supernatural way. Unsa man ning natural way? Maunang pinagi sa mga doktor sa medisina. Ang supernatural maunang pinagig milagro. Unya kay dili kanang milagro sa Ginoo kay di man niya iuran, ihatag ra man na sa pipila wa man nagihatag sa tanan. So dili na milagro kung mura na nagkumon na siya. So naay purpose ang Ginoo sa mga tao nga nagbuhat siyag milagro ang tawhana. So mao na nga kung wa ka mauli gikan dire napakay sakit, dili kuwang ang pagtuo sa gaampo o wa kuwang bakag imong pagtuo mo wa mo effect ang prayer. Ang kuwang resod nimo wa ka makumbinser nga natural ang imong sakit. No na nga kana gyud duol mog doktor bata ang inyong sakit dili mawagtang human sa deliverance kay posible na nga natural nga sakit. Okay, daghang salamat Brad. Kani nga pangutana Brad kay nakasulod sa akong topic. So ang iyang pangutana sacramentals. Mayon siya, how many times do we have to ring the bell before reciting the rosary? Kapila kuno ta mo bagting sa bell lingganay kung kita magrosaryo. Sumala sa tradisyon sa simbahan, ang kaning tradisyon binaba nga pagtudlo depende sa okasyon o sa pagrosaryo. Kung rosaryo ang isgutan, walay standard nga gidaghanon kung kapila. Apan, dunay mga kapilya nga usara ka beses. Sa ubang simbahan, usa lang ka beses, ibagting ang bell isip timaan sa magsugod na ang rosary. Ang uban pod, katulo. Ang uban pod, isa ka bagting aya mag-rosary, then tulo ka bagting para masabtan nga natapos na ang rosary. Monay tubag sa simbahang Katoliko regarding sa pangutana. Okay, so I hope nga klaro kayo ang mga tubag. Unya, amo pa mong i-encourage. Sige pa, pangutana pa. Ikaway-kaway niyang papel, ako'y mo dool. Kaya taas pa kayo tag-time, 15 minutes. Makatubag patanig 1,000 ka pangutana. Brothers, naglibog ko. Ang ubang pari mo ingon nga tagaan o blessing ang mga nag-birthday, wedding anniversary pinagi sa pagtaas sa kamot. Pero ang uban dili mo pataas kay naghatag og dili mayo inig pray over unsa may sakto ani. Murag sa misa siguro ni bro. Ang Kada patabangon ang mga tao pag pray over sa mga ga-blessing. So actually, no need na siya nga mutabang ta. Kay ang kanag yung gesture sa pagpandong sa pare gyud na siya. Kay sila may consecrated man ang ilang kamot ug sila may gisugo sa pag-bless. Mura kanagong patabangon apel ang congregation, mura man nag charismatic way of prayer. Mura style sa charismatic ba. Pero gani sa exorcism, gi-discourage yun na nga mutabang og pandong sa pare itong naay mga ning apel.
Kay ngano man dili wala man ta sa authority nga mohimo na symbol of authority man gud na siya. Mao na nga kun mo hangyo ang pare, although dili po na dautan og ang pare so ning hangyo, pero og ako ana di ko mo apel og pandong. Ngano man enough na ang pagampo sa pare. Kay siya ang naay otoridad mohimo sa blessing. Although pwede ra ko magampo sa hilom nga panalanginan sa Ginoo nga morag muhiusa ko sa pagampo sa pare para sa mga giampuan. Pwede na siya. Kay not necessary nga mo apel ka ana nga gesture. So ang kuan gyud ana wa magkahiusa ang ubang pare na may ubang mga pare gud nga murag charismatic so ang dating mao na nga ilang gi-encourage na apoy mga pare nga medyo traditional wa kaso nagikuan pero actually dili ka makasa kung dili ka mo participate ana mo tituba. Okay, dugang pangutana, Brad. Makadawat bagihapon ta og grasya sa Ginoo kung diha rako musimba online tungod kay ang akong trabaho kasagaran matungod gyud sa Sabado ug Domingo. Makadawat bagihapon ko grasya? Arita sa Catechism of the Catholic Church 2185. On Sundays and other holidays of obligation, the faithful are to refrain from engaging in work or activities that hinder the worship owed to God, the joy proper to the Lord's Day, the performance of the works of mercy, and the appropriate relaxation of mind and body. So, ang adlawng Domingo o ang mga adlaw nga gitiman-an kini mga piyesta iglilihi, kitang tanan nga mga magtotoo gidid-an gayod nga mo trabaho niini. So, mura tagi gikuan kita ba nga kinahanglan mo gahin gyud tag oras sa pagsimba niini ug trabaho man gani ka mo simba gyud ta. Pero naay dispensation pod, naay dispensation. Family needs or important social service can legitimately excuse from the obligation of Sunday rest. The faithful should see to it that legitimate excuses do not lead to habit prejudicial to religion, family life, and health. So, kadto di ang importante family needs, example, gikinahanglan jud kang butanay kay anak nga nasakit, nagatiman kag masakiton, gikinahanglan gyud anang adlaw para sa kabuhian sa imong pamilya. Matawag ato necessary work, gikinahanglan gyud kayo para maluwas ang imong pamilya. O dili ba ka important social service, midwife ka, naay mga anak, di exempted jud ka nga di sa kakasimba kay tumanon jud nimo nang nanganak ang mag-utong sa diha kay mosimba pa ko, mamatay hinuon nang naay umanakay ana. So maunay dispense na pwede ra na siya basta na bugat nga rason. Pero gani ang simbahan mo ning hatag og pastoral gyud nga approach mao na nga naay anticipated mass. Nganong naay misa anang Sabado sa kanang alas 5 baka kay ang mga readings ana og ang ebanghelyo para sa Domingo para na sa mga tao nga trabaho o hindi makasimbag Domingo kay nay trabaho. Imposible naman pud kaadto og di pa kamo gawa sa trabaho anang alas 5. Og ato sa anang anticipated. So mao na nga kita maoy mangita og paagi para sa Ginoo. Ingani ha, daghang mga tao nga nagtuo sila nga mahadlok sila nga musimba, muhimo og lakang para sa Ginoo kay basig mawad-an silang trabaho. Karon siya infant pagyudron nga pagtuo. Kay ang usa ka tawo nga hinog na sa pagtuo kay grabe ang pagtuo paglaom sa Ginoo, dili taangay mahadlok og mawad-an tag trabaho basta dili lang mawa nato ang Ginoo. Kay ngano man bisag kapila pa ta mawadig trabaho kung naa nato ang Ginoo, ibalik na sa Ginoo tanan. Ang nakahadlok lang ani kung ang trabaho maoy makaingon nga mahimulag na ta sa Ginoo, laang gyud intawo na sa yawa. Mao na nga ayaw ka
kalipay nga naa kay trabaho karon, na nadato ka karon nga naa kay negosyo, ang pangutana sa imong kagalingon, kanang imong nakabot karon, napaduol ba ka ana sa Ginoo o nahilayo hinuon kaniya? Kay og nalayo kaniya, dili na blessing, di na grasya, disgrasya na. Maot na itubag. Okay, daghang salamat, Brad. Dugang pangutana, Brad, unsay meaning anang duha na karosaryuhan akong napalit dinhi? Nganong maputol man? Unsa may meaning ana, Brad? Nagpalit ko sa karosaryuhan dinhi niya. Unsay meaning anang maputol man gyud? Gabok, good pod. So, naampoy mga patuo-tuo na po na yung ana nga og maputo kuno maot. Parihara na anang pagtuo bitaw nga kanang naay kanang og maputo kuno ang rosaryuhan, naputo kuno brown scapular wa jud ko dawata ni Mama Mary. Kana mangingana nga scrupulous nga conscience ba. So nakatunong lang gyud tingali ka og rosaryuhan nga naay depekto nga gabok ba mo nang naputol. Og naputol imong rosaryuhan pagpalit og lain pilian ang ligon o di ba kaha magpa-customize ka magpagama kag rosaryuhan nga ligon pwede man na nimong himuon nga bisag abunluton mubitay ng imong anak di maputo pertidyong ligona pwede na nimong himuon. Ayaw hatagig meaning ng rosaryuhan nga naputo kay imbes kay makatabang nato ang atong pagrosaryo mao na noon ay makaingon nga malaglag tay gigisakta na tog tuo-tuo. So mao to itubag. Okay. Ang iya, Brad, clarification lang. Mingon siya. Brad, unsay insakto nga gesture, possession, or buhaton sa kamot kung mukanta ang amana mo sa misa? Raised ba ang kamot? Itaklob? O ito pa? Sa traditional nga teaching sa simbahan gyud, kanang oran posture, kanang pagdupa, pare ra gyud ang mohimo ana. Oran posture. Kanang nga posture sa pagampo ba, magampo kita pare ra makahimo na kita kay mo apel man pud ta. Kana bitawng panahon sa consecration. Di ba og mo celebrate ang mga pare, nagingon sa pare, dawata kini gipaghandom kanato, di ba kabantay mo sa mga pare nga mo celebrate, mo apel po sila ana. Sila, pwede sila ana kay pare man sila. Asa po apel og ana kay di man ka pare. Kay ang gisugo ni Kristo anang buhata kini agi paghandom kanako ang mga pare watay apel. Mao na no nga usahay muawat-awata kana kung nag-una-una anang mag-holding hands panahon sa misa, ang gauna-una anang mga charismatic. Mura ba kanang nanay mga extra na nga gipang insert sa liturhiya pero sa tinuod wa unta na. Pero karon tungod lagi kay daghan na kaayo ang naghimo ana, mura nagtinapuan na po ning uban og explain ana unsaon na sa mga tao, mao nang gitolerate na laman ang giingon pud ana sa ubang mga pare, okay ra kuno na basta kay sa ilang pagbuhat ana na proper dispose o naapoy punto. Ibutang ta nga dili pod dautan hinuon, butang ta kung sa imong pag holding hands sa mahanamo na focus hinuon ko sa imong pagampo ngadto sa Ginoo, maayo hinuon pod na. Pero og mangutana ta kung base sa kanang sa liturhiya gyud o sa teaching sa simbahan sa tradisyon baka nga pwede ba ta nang magdupa-dupa, dili gyud unta. Pare ra gyud unta ang mohimo ana. Ang maayo na tong posture panahon sa mahanamo kanang ato bangkahang itik up atong kamot. Adto lang man pod pagpangijog post kay mura ka nagahuwat og halin anang imong botelya nga wa mahalin. No mura ka garang na maligjag lambay baga wa bitaw mahalin ni. So dapat naa gyud tay ang manner na to sa pagsimba gyud is nagpakita ta nga interesado ta ang atong atensyon na focus sa misa. Pero lagi sayop ba nang mag-holding hands ang giingon sa simbahan ana karon na anay ang CBCP ning buhi og aw kanang komisyon sa liturgy ning buhi ana og statement nga kung ang mga faithful kuno ang mga magtotoo nga naghimo ana mao na hinuon nga na-dispose na noon sila maayo na natarong na noon ilang disposisyon sa pagsimba sa Ginoo, dili nato sila didan. So mao na itubag ana, depende sa disposisyon. Mao to itubag. Okay, daghang salamat. Lupig ang nangutana, kami buhi pa. Bitaw 3 minutes na lang. Nya gutom na gyud. Kabalo ko gutom na gyud.
So daghang salamat sa tanang nangutana. I hope satisfied mo sa among tubag o katong wala nangutana adto ra mo pangutana sa inyong deliverance minister asa mo na assign. Nya ang inyong deliverance minister mangutana pod ninyo. Nya usahay ang among mga pangutana below the belt.